I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you've turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. My change is spent on you. Where have the times gone, baby? It's so long. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song, I'll be sick. You turned your back on tomorrow, 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine, I don't expect you to care. I know I've said it before, but all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's so long. Where are the plans we made for two? If happy ever after. Banyak ada di Afrika yang mencapai sekitar 25 juta jiwa. Sementara itu hingga Desember 2007 tercatat ada 17.200 orang kasus di Indonesia. Untuk Sulawesi Tengah hingga Desember 2009 tercatat ada sekitar 97 kasus HIV atau AIDS. Untuk Palu sendiri terdapat 95 kasus atau menduduki tingkat pertama kasus terbanyak HIV di Sulawesi Tengah. Jika menggunakan dari fenomena gunung es bawah untuk kasus dikalikan 1000, maka diberikan ada sekitar 8.800 kasus HIV atau AIDS dari sekitar 2,5 juta di Sulawesi Tengah. Indonesia hingga Juni 2008 dari 18.023 orang kasus HIV atau AIDS yang paling banyak terinfeksi adalah HIV-nya kepada orang lain. Kami ingin semua pelajar di Kota Tangerang ataupun di Indonesia mempunyai pergaulan yang jelas, tidak bergaul bebas, tidak nongkrong sembarangan. Mereka harus mempunyai jiwa kepedulian yang sangat besar, karena seks bebas terjadi terhadap kalangan remaja-remaja di Indonesia yang kurangnya berpendidikan, yang kurangnya pengetahuan tentang HIV atau AIDS. Sejauh ini peran ibu menurut kamu lebih penting atau bagaimana? Penting sekali, apalagi mereka yang membesarkan, melahirkan, serta membimbing kita hingga sebesar ini. Artinya menurut kamu cara mencegahnya gitu? Cara mencegahnya menghindari seks bebas, menghindari obat-obatan, mempergaulkan hal-hal yang positif sama orang-orang yang bisa membawa kita ke hal-hal yang positif, tidak di hal yang negatif. Reza Noviati. Reza Noviati. Did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song, I'll be sick. I'm at a payphone.
dan bahkan kemusyawaratan karena efek para cuma dapat terjadi dirinya. I'm at a payphone. Kita harus menyebarkan pesan kepada orang-orang terbang kita karena yang berseberangan dengan Indonesia bukan orangnya. Sekali lagi, tak diskriminasi. Got you settling down and you found your man and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess he gave you I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy? Feeling like you're home on a high line. I hate to turn up, got nothing to do uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hate to see my face. I would be reminded that the moon isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. So don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies only. Yesterday was the time of my life. And raised summer haze bound by the surprise of our golden I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hoped to see my face and be reminded that the moon isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. So don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sudah mau berpatungan masih mencapai 25 juta jiwa. Dari jumlah tersebut tidak banyak ada di Afrika yang mencapai sekitar 25 juta jiwa. Sementara itu di Afrika yang mencapai sekitar 25 juta jiwa. Sementara itu hingga Desember 2007 tercatat ada 17.207 kasus di Indonesia untuk Sulawesi Tengah. Hingga Desember 2009 tercatat ada sekitar 97 kasus HIV atau AIDS. Untuk tahun sendiri tercatat terdapat 65 kasus atau berlebih tingkat sama kasus terbanyak HIV di Sulawesi. Jika perkiraan kita Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything, no matter what? I am one of those melodramatic fools, running to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the sometimes my mind races on me. It all keeps adding up. I think I'm ready. Am I just paranoid? Am I just
Bahwa betapa bahayanya iPad. Karena kita semua adalah spirit dan inspirasi pada parada, dan kita harus menyebarkan pesan stop diskriminasi kepada orang-orang terdekat kita, karena yang harus diperangi adalah virusnya, bukan orangnya. Sekali lagi, stop diskriminasi. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat bertemu di tempat ini dalam rangka memperingati hari HIV sedunia. Bahayanya AIDS belum ada pencegahannya, makanya kami menghimbau untuk semua masyarakat di Indonesia, terutama kaum pelajar di Indonesia yang belum mengetahui bahayanya AIDS, tolong jauhi pergaulan bebas, jauhi obat-obatan terlarang, maka bertemanlah dengan sesama manusia yang membawa kita ke jalur yang benar, ke sisi yang positif bukan yang negatif. Itu tujuan kita. Aksinya apa aja, Bu? Aksinya tadi di dalam sekolah kita mengadakan seminar, terus habis seminar selesai kita langsung turun ke jalan, muterin kota Tangerang, terus berkumpul di Tugu Bundaran ini. Merupakan bunga terbanyak. Terjadi banyaknya yang penyakit HIV itu terjadi di daerah pelosok, mungkin di beberapa daerah seperti Papua itu sudah terjangkit HIV terlalu banyak karena mereka kekurangan pengetahuan tentang penyakit bahayanya HIV. Itu sangat disayangkan untuk orang-orang yang tidak mengetahui tentang penyakit tersebut. Reza Lupianti.